حبيباتي احبائي، نتمنى لكم كامل بخير. من كويزين ام سجود عندنا مره اخرى بفيديو جديد وكيفيه جديده. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser un gratin fait dans une cocotte. باش نديرو هذا الكراطان يلزمني نحط يلزمني كيلو بطاطا مقطعه دوائر كما راكم تشوفوا ومقليه غير شويه، نرش لها شويه ملح، نقليها غير شويه غير جست ما دير هاد القشره باش من بعد راح تزيد طيب. Pour cette recette, il nous faut 1 kg de pommes de terre coupées en rondelles. Il faut à peine la cuire car elle va cuire avec le gratin. نديرو كذلك حبه صغيره بصل مقطعه شرائح. On fait un petit oignon coupé en lamelles. نحطوا لها شويه زيت. On rajoute un peu d'huile في مقله dans une poêle. نحطوا لها الملح. On lui rajoute du sel, فلفل كحل، du poivre noir, فلفل احمر، du paprika, شويه دبشه، un petit peu de persil. ورقه رند. نخليوها تتقلى مليح في الزيت. On la laisse cuire bien dans l'huile. اذا عندكم الفلفل الحلو او الحار، Si vous avez du poivron, du piment et تقدروا تضيفوها، تقطعوا الفلفل شرائح تاني. vous coupez aussi les poivrons en rondelles, en lamelles. ونقليوهم مع الزيت وكي يطيبوا نضيفوا لهم الطماطم. On les cuit avec l'huile et quand ils sont bien cuits, on rajoute de la tomate. كما راكم تشوفوا راني نخلي فيها شويه لاصوص، ما نديرهاش ناشفه ونخليوها بجيه وكلشي راهو طايب. هنا نحتاج ايضا الى لحم مرحيه حوالي 200 غرام او 150 غرام لحم كفته. Là, il nous faut 150 grammes de viande hachée, 200 grammes de viande hachée, مقلي في شويه زيت، cuit dans un peu d'huile. فلفل كحل وملح، Où on a rajouté du poivre noir et du sel. وثوم مرحيه Et de l'ail en poudre. كميه كبيره ان غران كونتيتي تاع الثوم. طبعا 200 غرام او 200 غرام جبن مرحي. Et bien évidemment 200 ou 100 grammes de fromage râpé. باش نديرو هذا الكراطا كلشي راهو طايب، نحتاجو لطريقتين. تقدروا ديروها في لاكوكوط كيما راح نديرها اليوم انا، كذلك تقدروا ديروها في الفرن عادي في البلا تاع الفرن. انا بغيت نديرها في لاكوكوط، ما عنديش الوقت باش نحط الفرن يسخن وتو نحط لاكوكوط ندهنها كيما راكم تشوفوا باش ما تلصقليش البطاطا تاعي. ندهن السطح تاع لاكوكوط ولي كوتي بالزبده. صدقوني انا ما حطيتش الفلفل الحلو لانه ولادي ما يبغيوش الفلفل الحلو، لكن انا جربتها. كذلك الزيتون الخضر اذا عندكم انا خلص لي، انا جربتها بالفلفل الحلو مره درتها جات بنه ولا اروع، لكن للاسف انا ولادي ما يبغيوهش ما حطيتوش. اذا عندكم الفلفل الحلو ننصحكم ديروه. On vous conseille de mettre du poivron au plat car ça donne un bon goût. Nous on n'aime pas le poivron donc maman elle a pas mis du poivron. كما راكم تشوفوا فيا راح نحط نصف الكميه تاع البطاطا من تحت. Comme vous le voyez, on va mettre la moitié des pommes de terre en bas. ورقة ما نحتاجهاش راح نحيها. ما نكترش البصل بزاف، غير مسحه يعني البنه تاع هذا الطبق ماشي في البصل وانما في اللحم والفرماج. غير شويه.
انا درت البصل هنا باش ما يجينيش الطبق تاعي ناشف، يعني بيعطي له juste طراوه. On a rajouté l'oignon, mais l'oignon c'est pas. Un peu. Il faut en mettre un peu car on veut pas que notre plat soit sec. On rajoute de la viande hachée. On met la moitié. Et du fromage râpé. يستحسن تستعملوا الفرomاج روج، الجبن الاحمر. الا ما عندكمش مش عليه، ديروا اي جبن عندكم في الدار. De préférence, utilisez le fromage rouge. Si vous n'avez pas, bah, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. On finit notre oignon. وإذا عندكم الزيتون الأخضر تاني تضيفوا له. Si vous avez aussi des olives vertes, bah rajoutez. نحط غير شويه بطاطا باش نغطي هداك البصل. سمحوا لي انا لازم نستعمل يدي باش نحشو تاعي. نضيف. On rajoute la viande hachée. On rajoute le reste. ونديرو نار قليله جدا حتى كلشي راهو طايب، ولكن نحاول نحطو فوق النار باش البطاطا تاعي تكمل الطياب. كما قلت لكم خديتها غير عطيتها هذيك الطبقه تاع القيان. نحط شويه. On va faire cuire notre gratin sur un feu doux car tous les aliments sont déjà cuits. هنا سمحوا لي نضطر نستعمل يدي باش نحط لي بوم دو تيغ تاعي، لانه هذا الوجه الاخير لازم نعطيله شكل مليح. تقدروا ديروها في لاكوكوط كيما راكم شفتوني. تحبوا ديروها في الفور، تعملوا طبق تاع الفرن تحطوه في الفرن عادي كاي غطا عادي يعني. Vous pouvez aussi le faire dans un gratin, dans un four pardon, ou à la cocotte comme nous. انا نحاول نعطيكم تقنيات كيفاش نديروا لا كوزين. ديما ما نكونوا مثلا في بلاصه ما فيهاش الفرن، خرجنا في خرجات عائليه وبغينا نوعوا مثلا كومبينغ بحال مكان ما فيش الفرن، نقدروا نستعملوا لا كوكوط بديل للفرن. كما راكم تشوفوا On finit par mettre le reste de fromage râpé. كل ما كثرنا لها الفرomage كل ما جا الكراطه تاعنا بنين. Plus qu'on rajoute du fromage, plus que notre gratin sera bon. ملي حطيت الفرomage تاعي دوك نقفل غير الكوكوط تاعي، ماشي راح
نحطها انا نغرق عليها، جيت نحطها نقفل كيما هكا ونحطها فوق النار قليله جدا يعني. Nous allons fermer notre cocotte avec son couvercle et on va la laisser cuire sur un feu doux. لكم الكراطان تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش يجي. Voici une fois que notre gratin est cuit, voici comment il est. الذوق راح نقول للزوج ديالي كيفاش راهو بنين ولا لا. ماي نتمنى انكم تجربوا الوصفه كما راكم تشوفوا. كلشي طايب، كلشي واجد بالخف. كما قلت لكم هاد الكراطان يصلح ثاني شهر رمضان كطاجين او كطاجين رئيسي، طبق رئيسي. تقدروا تستعملوه في شهر رمضان مع شوربه وحده. هذا الكراطان اللي اول مره شاف لا فيديو تاعي نتمنى انه يدخل يشارك فيها ويدعمني ويتفاعل مع الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. Pour les nouveaux qui viennent regarder notre chaîne,